ये जो आप अपडेट आसी आप समझ जानते 1350 1944 बाकान तो सब मिसिकी 1944 अच्छी कितु जरा आक्यूरेट रिक्वायरमेंट आप इंटरव्यू रिक्वायरमेंट हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हम से आप 1350 रिक्वायरमेंट हम ओके। तो ये उभय पुरुष और महिला मैंने आप्लाय करेंगे जमीक आम 32% रोचे फिमेल कैटेगोरी रोचे। तो सेमती देखा गले आप 1350 हेले आपंकर से 350 पाखापाखि 320-30 भाया आपंकर आसीज कौन ना फिमेल कैटेगोरी आसीज ठीक सेमती एससी बीसी यूआर एससी एसटी समस्त ये आप्लाय करेंगे। बयस सीमा जहाँ थी आपंकर रिक्वायरमेंट आप जो यार रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो नोटिस बाहर आपने पढ़े जानीपारे कि आपने ना आप टेलीग्राम लिंक जॉइन करूँ डिस्क्रिप्शन लिंक दि जाएगी आप से नोटिस पाइपर ओके। हेलो पिले माने आपण समस्त जानते एवं नुआ नोटिस बाहर जहाँकि 27/7/2025 यही नोटिसटा आपंकर बाहरी जाइए जार नंबर हूँ 31024। यहाँ संपूर्ण भाव ऑफिशियल आसी जो मैंने भी यार अपडेट जो मैंने भी यार सत्य सब जानते चाहते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करेंगे कि आप टेलीग्राम लिंक जॉइन करूँ मुझे यार लिंक देदेवी मु यार डिस्क्रिप्शन रे यार पीडीएफ देदेवी आपने पढ़ीपारे। देखो ये आपको आसी केतोटा वैकेंसी ना जोड़े बटालियन थे आसीज जमीक आप जानते आगुरी गोटे आसो कि बर्तमान आप 3-4 माने जोड़े बाटालियन आसो और वैकेंसी आप 1944 वैकेंसी आसो ओके। ताकि पूर्व मुझे कही रखा चाहूँगी कि आप पूर्व जोड़े वैकेंसी जोड़े नोटिस आसाला जोटा कि गोटे थिला कौन ना जो गोटे आपंकर रिक्वायरमेंट बटालियन आसापी ओके। तो मुझे देखी दूसरी से रिक्वायरमेंट वैकेंसी जो नोटिस टी देखूँ यहाँ हूँ सी वैकेंसी नोटिस ओके। तो ये आपटा नोटिस आसाला ये नोटिस आसाला 19/4/2025 नोटिस टी आसीला ओके। तो ये जो वैकेंसी आप बाहर था ये देखी ना सेकेंड बटालियन आप देखी जहाँद्वारा आप प्रथम जानते कि आगुरी प्रथम थर 2016 रे गोटे वैकेंसी बाहर था ओके 2016 गोटे वाइस वैकेंसी बाहर और तापर ठार जमा बाहरी ना ओके। तो से जो वैकेंसी आप पर जो नोटिस आसाला से आउ गोटे बटालियन आड हो कही से केतटा वैकेंसी टोटाल था पदवी ना से टोटाल वैकेंसी थी 962टी वैकेंसी थिला एवं गोटे बाटालियन किंतु वर्तमान जो आपंकर आसी जाइए कौन ना वर्तमान आप जो नोटिस आसी से नोटिस आप केतटा बाटालियन देखी देखूँ से नोटिस बर्तमान आपंकर आउ दुईटा बाटालियन गोटे नुहे दुईटा बाटालियन नोटिस दे जाकना आपंकर देखो मुझे पूर्व जस्ट क्या देखी ना ये नंबर रे गोटे वैकेंसी बाटालियन अवेली बाहर था किंतु ए जोड़े वैकेंसी जोड़े बाटालियन वैकेंसी आसीगला ओके। तेरे ये आम कौन जाना टोटाल ना टोटाल आम जाना कौन ए ना को पोस्ट रे केते पदवी अच्छी जहाँद्वारा कि आप जानते आपंकर गोटे बटालियन गोटे कमांडेंट रही जहाँकि आप एसपी लेवल ओके बटालियन कमांडेंट और डिस्ट्रिक्ट एसपी। तो ये आप रे जड़े कमांडेंट रे 3टा डेप्यूटी कमांडेंट रे और 8 जन आसिस्टांट कमांडेंट रे। यहाँ मुझे आपको कहूँ ये सब हूँ गोटे बटालियन हेले दुईटा बटालियन यार डबल रे ओके। तो ये एमती सब सब रहीकि केते रे ना गोटे आपणकर बटालियन रही केते ना 675टी रिक्वायरमेंट हम मुझे कही केते जन डेपुटेशन आसबे एवं आउ केतोटी आपंकर जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हम ओके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हम जोटा कि आप फर्म पड़ो आवेदन करेंगे और आप इंटरव्यू हम इंटरव्यू है समय आपको बछा जीव ओके सीटा हूँ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बुझिपारे पे मैंने। तो टोटाल आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हम गोटे बटालियन ना 675टी आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हेब एवं दुईटी बटालियन हेल्ले आम के हम ना 1350टी आप रिक्वायरमेंट हम एथे आप ना 1944टी पदवी देती ओके 1944टी पदवी मध्य आपंकर 1350टी केवल ए रिक्वायरमेंट हम आवेदन हम ए आप फिमेल कैटेगरी पकई पारे और मेल कैटेगरी पकई पारे। एवं आउ गोटे कौन हो ना आउ गोटे हूँ आप कैटेगरी ए देखो ए कैटेगरी सी आसो प्रथम आप यूआर आसो सेकेंड आप आसी एससी बीसी
থার্ডରେ ଆପଣ ଆସିଯିବ ଏସ୍ ସି କାଟାଗୋରୀ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆସିଯିବ ଏସ୍ ଟି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିପାରେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର। ଓକେ, ଏତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏଥିରେ କାଟାଗୋରୀ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତୁ ମେ ବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗାଇଡ଼ ଦେଇ କ'ଣ ଯେ ଏଥିରେ ଆସିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଏଥିରେ ରିକମେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ଏସ୍ ଆଇ କାଟାଗୋରୀ ଯେହେତୁ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଠି କେତେ ଭାକାନ୍ସି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ପୁଣି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ, ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବେ। ଆଉ କିଏ ରହିବେ? ଆର୍ମର ଷ୍ଟାଫ୍। ଆର୍ମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମର ମାନେ ହତିଆର ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ହତିଆର ଯେଉଁ କାରାଗାର ରହିବେ ସେଇଟା ରହିବ କ'ଣ ଆର୍ମର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ନା ଆଉ ଯେଉଁ ପାଖରେ ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଭାକାନ୍ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କୁକର ରହିଲେ, ଭିସ୍ତି ରହିଲେ, ସୁଇପର ରହିଲେ, ବାର୍ବର ରହିଲେ ଏବଂ ଧୋବି ରହିଲେ। ଏଇ ସମସ୍ତ ରହିଲେ ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ନା 2ଟା ବାଟାଲିୟନ 136 ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନରେ 68 ଭାକାନ୍ସି ରହିବ ହେଲା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 1944ଟି ପଦବୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଯୋଡ଼େ ବଟାଲିୟନ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବଟାଲିୟନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସଟି, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆସିଯିବ କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ OICFର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ OICFର 2ଟି ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ 14 ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟାଲିୟନ ବାହାରିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟାର ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଲା। ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 2016ରେ ଗୋଟେ OICF ବଟାଲିୟନ ବାହାରିଥିଲା, ତାର ରୁଲ୍ ଥିଲା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ୟାର ନୂଆ ରୁଲ୍ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାର ନୂଆ ରୁଲ୍ର ନୋଟିସ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କକୁ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ର ନୋଟିସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଆପଣ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ମାତ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାକାନ୍ସି ଆସୁଛି 1944 ଭାକାନ୍ସି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି 1350 କେତେ 1350 ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି 1350 ଭାକାନ୍ସି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣ ଭାକାନ୍ସି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ବହୁତ ସହଜ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ଫଟାଫଟ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର OICFର ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମକୁ OICFର ରିଲେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୋତେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା କହିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କ୍ଲିଅରଲି। ଓକେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।